ଆଉ କିନ୍ତୁ ପୋଷାମାନେ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପୁଅ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ସର୍ବ ସଂକ୍ଷେପ କରିବେ ବହୁ ବାଟ ବହି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ମାନେ ହଳଦୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପେଟରେ ଛାତିରେ ଗୋଡରେ ହାତରେ କୋଉଠି ଲଗେଇବି ନାଇଁ 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 ଅଖିଳ ବାବୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଶିବ କଳ୍ପ ସଂହିତାରେ କଲା ପ୍ରଥମେ ଧରିତ୍ରୀରେ শিব কল্প সংহিতা মন ইচ্ছা হলদি বিহারে বলে বলিবনি দব কোঠি প্রথমে বলিগলা পঞ্চমহাভূতর শরীর শরীর উদ্ধার আনিছে তা ধরে মাটি মা ঠাকুর আজ্ঞা এ মা মো দাম্পত্য জীবন নয় মা আরম্ভ মো দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হଉଛି হেরা হেরা এ মা তু সাক্ষী রহিলু তেণু হলদি বড়াই দেই আজ্ঞা আগে মা কিছু হলদি প্রথমে ধরিত্রীরে দেব মাটি মাକୁ ଦବ ମାଟି ଶରୀରରେ ମାଟିରେ ମିଶିବ ମୂଷା ମାଟି ଘଟ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କବି ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ଧରିତ୍ରୀରେ ଏକ ଦୁଇ द्वितीय ब्रह्म रे लेपिब ब्रह्म ब्रह्म को गामा भाई हम शरीर के ब्रह्म रुद्र अछि आज्ञा 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 ब्रह्म रुद्र जोटा दुकु दुकी घर बोली कम सहस्र बल पद्म पड़े पिला दिने मा तेल रोबुथरा हळदी कपड़ा पकोबुथरा सेटा लो आज्ञा अखिल सा ये ब्रह्म रुद्र रे आज्ञा हळदी ता की दिचो केते नियम अनुसार देखंतु प्रथमे धरित्रीय दब द्वितीय ब्रह्मरे लेखिबो आज्ञा शिशु मुना द्वार ताकू कम दुकु दुकी घर शिशु मुना द्वार से अधिक काहे की कोन कहलु पालावा तो आसले मु जानि तू काहे कोन आउ ए आ सुनो तो सुनो तो सुनो बड़ा पालावा के मारो सिंह हमरो आगे बड़ा सुन है पार्टी करा अखर बाबू चुप रह मु मुनो छी हे गरी बापा एठी कहले दुकु दुकी घर दुकु दुकी जसवंत दास रेखिले बड़ा उखिया गो समातो लगाई एठी नंदचक भगवान कृष्ण अछंती जेबे पाई मु भेटो माया तो तोरी भेटो जेबे पाई मु भेटो माया तो तोरी भेटो शिव मोई तो आगोरी माया जीव दशरथ दास लिखिले आज्ञा जोठी नंदचक अछंती दुकु दुकी घर सेठी मा आउ ता परे सर्वांगरे जोठी आपण बिले पण करी पाइले आ सुगम तुले आपण आउ किछ असुविधा खाली आ दीटा खाऊ आपण माने कहिले अखिल आज्ञा लाख विद्या पाइबा संभव स्वयंवर सभारे सत्य जोगना जाग्यो से एते सुंदर विषय ओहो एत बढ़िया भाई सारे एक्सरसाइज करे आज्ञा द्रौपदी बसिछती सभा आगे एते सुंदर द्रौपदी रे के चंडाल
ଏ ମୁଖ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଜାଣିଛି ତାର ଆଉ ଲାଖ ଦିଆ କଥା ମନେରା ଶିଖଣ୍ଡି ଗଲା ଗଲାଟା ପାଗଳଟା ହେଇଛି ପରେ ରଜା ବୋଲି କହିଲା ପାଗଳଟା ଭୋଗୀ ନେଇଛି ଏଟା କେତେ ଲାଖ ଭିତରେ ମାଇଲା ସ୍ୱସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ ହବ ଏଟା ପଳେଇ ମନେ ବୁଝିଗଲା ମୁଁ କଣ କହିବି ତ ଗାଁ ପିଲା ଭଲ କିଏ କରେ ଆଗକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ଶିଶୁପାଳ ମହିପାଳ ତାପରେ ଶିଶୁପାଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଲା ବାନାସୁର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭୁନ୍ଦୁମାର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଲମଣି ସବୁ ରଜା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଠିଲା ଯେତିକି ବିଧାତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱରେ ସେତିକି କାହାକୁ ଦେଇନି କଣ ଦେଇଛି ସବୁ ରଜା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତେଣୁ ବି ଦିପାରିଲେନି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ତାକୁ ଚାହିଁ ଦଉଥିଲା ଲାଖ କଥା ମନେ ପଡୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନା କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଲାଖ ମିନିକି ବାହା ହେଇକି ଗଲେ ଘରେ ଦେଖା ଯାହା ସଫଳ କରି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲା ଛାତି ଦେଲେ ଭଲ ଶିଖଣ୍ଡି ଗଲା ପାଖକୁ ତାରା ଛିଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷେ ଛିଡ଼ୁ ତମ ଗୋପାଳ ଆଖି ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ଧ ତୁମେ ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଆଖି ଥାଇକି ତମେ ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଅନ୍ଧ ମୁହ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌନମଣି ମୁଁ ଏଠିକି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଛି ହେ ମୋ ବାପା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ସତ୍ୟ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ କିଛି ନୀତି ନାହିଁ କିଛି ଖ୍ୟାତି ନାହିଁ ମୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ହେଲାନି ଚାମୁଣ୍ଡି ଚାମୁଣ୍ଡି 100 ପିଲା ଦରାନ୍ତି 100 ପିଲା ଆଖି ଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ଖାଲି ଆଖି ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଆଖି ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିଲାଇ ମତେ ଧରା ସୁନ୍ଦରରେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ବରା ମୋ ଗୋପାର ଗୋଟେ ଆଖି ଥାଏ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା କେହି ନିଧି ପାରିଲେନି ରାଜା ପଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବୋଲେ ଚନ୍ଦନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଯାଉଛେ ଲାଖ ଦିଆ ବିଧି ହବ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ ଢାକ କରିବେ ଠିକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କୌରବ ବାହିନୀ ସୁଯୋଗ ପାଇଲ କୌରବ ବାହିନୀ ଉଠିଲେ ଆହୁରି 2 ଜଣ ଆଗେ ଆସିଲେ ଶେଷରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କୌରବ ବାହିନୀ କୌରବ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ମହାଭାରତର ଭାରେନ୍ଦ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ କର୍ଣ୍ଣ
ରାଜା ଦୁର୍ବଳଙ୍କର ଜୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କର୍ମ ବୟାସିଲ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ବୁଝିବି ତମର ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରକାଶ କର ପ୍ରକାଶ କର ଲାଖ ବିନ୍ଧିବି ସର୍ତ୍ତ ରୂପକ କରିବେ ସର୍ବତି जेबे आपण सम्मति देबे ए राजन मु लाख बिंधी कौरव सम्मान रक्षा करी मु तुमको सम्मति देली न मु लाख बिंधी सब जेबे आपण राजा माने सेति सब प्रश्नंतु एठी पावस उभय को भितरे ए कथा समाधान हे जाऊ ए जे भाई हे मु निश्चित बिंधीबी बिंधा जाईती निहो किंतु आपणकर कन्या को मु नेबी नाही अच्छा तुम्हें लाख बिंधो मो कन्या को मो झोप न नहीं ना मो झियो को हरसनी मोटा भला बोलिबो तुम्हें लाख बिंधो मो झोप नहीं झियो पार्टी सुनो मु कोन काहे के कथा कहिबी मो झियो हरसनी मोटा भला बोलिबो आगे को लाख बिंधो मो कन्या को नहीं मु लाख बिंधि सत कर्म बये लाख बिंधि मु सत सप्तमी एक वचन लाख बिंधि सत किंतु कन्या को लेकिन मो पवित्र दुर्योधन को उपहार ओ एई कथा कहनु तमे लाख बिंधो तमे लेकिन मो पवित्र को दियो कि हारी की जति चांदा दियो मोर किछि दास ना मो घर मार उठा बता एरा मुखगिरे छियो की मार को एरा फागला कोन गाइला वाला मो घर मार लो केही आशा कर निभ भाभी मारना पड़े हो जो एरा मो घर मार लो कन सुनो ए तमे लाख बिंधो तम पवित्र दुर्योधन को लेगा करो हां तो साबित्री आसीता 27 तारिख रे 26 तारिख रो साबित्री मास हम तू भार लेके मु जीबी तम घटी जिला तो तम ठीक है फाइनल है तम झियो ना पे साबित्री करबा पे ता घर जीबा मोर केन अच्छा तम सुन लो हां तम चप्पल नंबर दे 23 आ जाय बोली चप्पल होली बोला चप्पल नंबर दे चप्पल होले जाई दबो ए ठीक है ए मोसा प्रश्न थपने के आगे आज्ञा भगवान कृष्ण जानिले ये निश्चित भाव लाखटा बिंधीर किया पाखरे साहस अछि कर्ण पाखरे सागर कोठिरा बिंधीर ए सुबाल सबको निर्देश देले सुदर्शन को प्रभु आज्ञा निर्देश देले आज्ञा कहले कर्ण जेते लाख बिंधिबो राधा चक्र तळे तम अज्ञात रे घूर्णन करिवो आहा प्रभु गातु सुदर्शन पहिला राधा चक्र तळे आज्ञा घूर्णन कला एई जे आज्ञा परामूर्ति वंत कुंती सुत वचे धनु गो चक्रार सुदर्शन को काम हो जाए कर्ण जेते देखिदेले धनु को धरि छिराई छ जीवन में हारिबा शिखिनी नाही नाही विफलता को स्पर्श करिनी आज्ञा से भया से भया आसी ये ज्ञानेन्द्र आज्ञा ताकू काहे के विफलता स्पर्श करछि लेखिले जीवन रे देखा नाही ना केबे भय संग
କରିନି ଜନ୍ମ ଯାହାକୁ କରେ ସେ ଭଳିଆ ପୁଅ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିବେ ଧନୁ ଥୋଇକି ଆସିଲେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲି ହରିଏ ସବୁ ଧୋଇଆ ଏଇଠି ବଳରାମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଜ୍ଞା ବଳରାମ କହିଲେ କହ୍ନେଇରେ ଭାଇ କାହିଁକି ବସିଲା କିରେ କଣ ହେଇଛି ଶୀତ ଦିନେ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲା ଆରେ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ପୁଅ ଯୋଉଠି ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲା ଭାଇ ଆଉ ଏ ସଭାରେ ତ କିଏ ଗଲେ ମୋତେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ବିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ଯୋଉ ଲାଖଟାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଲାଖଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ବିନ୍ଧି ପାରିବେ କହିଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଲାଖ କିଏ କିଏ ବିନ୍ଧି ପାରିବେ କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ମାତ୍ର 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ 3 ଜଣ କିଏ କହିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାସବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପାତାଳେ ଆସୁତି দেবরাজ ইন্দ্র পাখে সামর্থ্য আছে লাখ বিন্ধিব শক্তি আছে তা পাখে পাতালে নাগরাজ বাসুকি পাখে শক্তি ও সামর্থ্য আছে বিন্ধিব সে বিন্ধি পারিব পাতালে মর্ত্যপুরে দিতি কৃষ্ণ অর্জুন পাখে শক্তি আছে সে বিন্ধিব তাଙ୍କ পাখে শক্তি আছে ছেলে কন্যাই ভাই প্রচন্ড পাণ্ডব নাটক কি পদ আজ্ঞা কলা স্বর্গপুর আরম্ভ ছাড়াইয়া শেষ হয় কলা স্বর্গপুর ছাড়ি এই দেবরাজ আসি পারে স্বর্গপুর তো ইন্দ্র আসিব নাগরাজা বাসুকি আসলে পৃথিবীর সাতল হোক তাই তো অর্জুন কথা কহিলেন কবি অর্জুন কথা কাହିଁ কহিলেন চতুর্গৃহে রাজনীতি সাগরে পঞ্চু পাণ্ডব চলে যাইଛନ୍ତି আসিব আচ্ছা ভাই কিছু করা হেবনি কଣ করা হেবনি লাখ ବିନ୍ଧା ହବା ଆଉ ଟିକେ ରୁହ କଳେ କହ୍ନେଇ ଭାଇ अरे अर्जुन तो नहीं नागराजा बासुकी नाहांती इंद्र तो नाहांती ये सभारे किए बसिथिले बारासुर कांतबीर्य धुंधुमार शिशुपाल जरासंध दुर्योधन समते गले किए आछि तू बहुत लाख बिंधिब भाई ए लाख बिंधिब मो सखा अर्जुन लाख बिंधिब तृतीय पांडव चमके पड़िले पांडव चमकी पड़िले हरे कन्हई तू कोन कहू तो सखा अर्जुन लाख बिंधिब मो सखा बिंधिब से स्वयंवर सभारे अछंती तू केड़े कथा केड़े कपटिया गिरे तू मो कोन कपट करी भाई अर्जुन निधन दिन तू क्रंदन करिथि छाती कोने मो पचारली कुसुम किया कांदुछु तू कहलु मो प्राणर प्राण मो मनर मनीष मो आत्मा मो सखा अर्जुन जतु घरे मरि गले अर्जुन सेदिन मरि गले बोली कहूछु मो आगे कांदिलु अर्जुन मरि गला बोली आजि कहूछु अर्जुन बचिछि राख दिलो केते कपटिया तू विश्वास लो पाइ सिना कपटिया भाई मुते कपट करू तू किछि कपट करू आउ जन्म सूत्री सुनिली जे मोर सखा मरि गले बोली प्रकृत मोर सखा बचिछंती अर्जुन बचिछि से स्वयं सभार छंती द्वितीय वर्ष बलराम कले जदि अर्जुन बचिछि राख बिंधा बा जिबा करे देखिबा केमिति बिंधुछि अर्जुन आज्ञा ब्राह्मण वेशरे कुंभार साउद्र बा जाइछंती जो पटे ब्राह्मण माने सब बसिछंती सेई पटे अर्जुन बसिछि ब्राह्मण वेशरे बड़ भाई धर्मदेव युधिष्ठिर आंगुली निर्देश देले
ହାରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଲେ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ଯାହା ଲାଖ ଭାଇଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ ଅର୍ଜୁନ ସବ୍ୟସାଚୀ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା ପାଇଗଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇ ପାଖେ ଏଠି ସବୁ ତ ଯୁଆଡେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚ୍ଛା କହୁଛା ଆଜ୍ଞା ବସିବା ଭୋଜି ଖାଇକି ପଳେଇବା ଭୋଜି କରିବାକୁ ମଟନ ଚିକେନ କିଏ ଭୋଜି ଦବ ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୁଁ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବି ତୁ କହିବା ତୁ ଶୁଣୁ ମାନେ ତୁ ହଏ କେମିତିଆ ମାଗୁର ହେଲେ ତୁ ଟକା ଟକା ହେଲି ହାତ ଧରି ମୋତେ କାପନ ଭଗବାନ ଶିଶୁ ପାଉ ଆସ ଆସନ ମିଲେନି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ତୁ କେମିତିଆ ସେଇ ଛାଡ଼ ନାଇଁ ମୁଁ ବିନ୍ଧିବି ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି କରିବି ତୁ ଯୋଉ ନିଆ ନିଆ ଶାସ କରିକି ଯାଉଛୁ ଆମକୁ କହ କେହି ଡାକିବେନି ରେ ତୁ ବସି ମୋର କଥା କହିବି ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ ଗାୟକ ମୋ ମଉସା ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ମଉସା ମନେ ପଡେ ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସ୍ୱର ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଗାଳିଆ ସ୍ୱର ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶୀ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି କଣ କହିଲା ହେ ବସେଇ ମାନେ से जाति पुओ कला किए आपण माने ब्राह्मण ए जातिर ब्राह्मण मानकर पाद धुले जातिर मुक्तिर सेतु बंध तयारी हुए आ बेसी मत होयार करना खाली आशीर्वाद टिके पाद धुली टिके दियो ओके बोलो ए जो टिंग करती चेष्टा करती आशीर्वाद रे दवा लोग पिंढ बिंधिया ए ब्राह्मण वंश टेको न बिंधिले आमे को आगे थुआ कि पछपटे तो पळैला पळैलो मु आगे करूची ए नाही ए मु बड़ आगे करूची मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गोत्रध्वज माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधव मंगलाचरण श्लोकटे गायकी मते आशीर्वाद कले आपण सेमिति गोटे मंगलाचरण श्लोक गांको आशीर्वाद करबो तू किछि जानत किरे तू किछि जानमानु आपको तू श्लोक गायकी आशीर्वाद करी हम श्लोक गायला में बिली बिली थरा काहे माने मु जोंता आशीर्वाद करिया था हम सुन करे हे तो गायला हे का कहिछि श्लोक गायला श्लोक आए तो काहे हमर शासन लागो नाही सुन मु तो नि आगो कोइ धानी ता कथे ना हमरे तमो पाखे आ श्लोक नाही आपको थाने आम साउ मन आम सोया माने तो शास्त्र जाको ब्राह्मण मूर्ति श्लोक हे गोटा घर पर शनि पड़ा हा ए गोटा को श्लोक रे शनिश्वर मेला अच्छा शनिश्वर माने ही मंगल भगवान विष्णु शनिश्वर माने शनिश्वर का योगाई घर प्रतिष्ठा श्री मंगल भगवान विष्णु अच्छा ग्रह शांति होबो हम मोटा ठगडा को मंगल भगवान विष्णु घटना अच्छा बाहाघर बाहाघर का कुछ ए ये दिन बाहाघर हो हम मंगल भगवान विष्णु लवण चौरी सोपार बोलिबो हम भगवान विष्णु लुगा बंतुआ हम भगवान विष्णु सला
ଆସିବା ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ପଳେଇ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତିନି ତା ସୁସଂଚ ବଂଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ତିନି ତା ଅଧା ସୁସଂଚ ବଂଶରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧନୁଟାକୁ ଦେଖିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ପୁଅ ଯୋଉ ଧନୁ ଟାଣିଛି ସେ ଧନୁ ଆଉ ବଳ ଅଛି ସେ ଧନୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କଲେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଧନୁ ଦେଲେ ବଧବା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ଧନୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିଲେ ପୁରା ଉଦ୍ଧେ କରି ଉଭ ବୃଷ୍ଟି ନିମ୍ନ ଭାগে अर्जुन बिंधिवा गाड़ी मायाधर शिरोमणि हाण कईदेले तांको सुदर्शन सुदर्शन चक्र आरहीगला रोहिमा छवे राधा चक्र भेद करी रोहिमा छर डाहार पटे सरगाई बाम पटे गायना बाम पटे फूलमाळ सजुत हेछि हेला फूलमाळ खसी पड़िला धन्य ब्राह्मण कहि किंतु जणे करिया लाख हेलानी हेलानी मु कहि हेलानी 100 थर बिंधिले लाख 100 थर कांका सांगो से किए से दुर्योधन ए अर्जुन चिन्हुची से मो भाई दुर्योधन किंतु दुर्योधन जानि परना के अर्जुन बोली तो रामदेव बेस अछि कि नहीं हां काई डाकिलो मु जानि कि तू 100 थर बिंधिलो हां मु डाकिलो काई डाकिलो काम कि तू कोन होतु तू मध्यमन बोले लाला हां हां बोले प्रश्न पचारि दो केतन बुदबु जर्सी आई की सीना तो गुहार जर्सी आई की सीना तो गुहार जर्सी आई की सीना तो गुहार देसी आई की माटी गुहार ओ बुझिल हमरा मुखार मुंडी मोटे कथा आज्ञा कांगा को नहीं मध्य से कथा कोन भाव अछि अरे जर्सी गाय की सीमेंट गुहार ए देसी गाय की माटी गुहार माने मु बुझी पानी किछ बुझी पारु ना ए जो झियोटा को तो राखम हिज रहउ ये होची पालिया का पुष्प हां ये स्वभाव पर इंद्र नमन मन अच्छा ना तो प्रसाद साहब कसले स्वभाव हां तो तुम आगे चला हम तो घरदा न तो मोरे तो ए झियोटा को ने पत्र पुलिया रखिउ कि से गछा में रखी ओ तो खबरे ले रखिबा को से धरे कला जर्सी गाय की सीमेंट गुहार देसी गाय की माटी गुहार सुनो तो पागा के कोन पोशाक का भीतर आ गया तो अच्छा ମୁଁ ତ ଧନ ଦେବି ତୁ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଇଲେ ହେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତା ବଦଳରେ ବାପାକୁ କଣ ଦେବି ମୁଁ ତତେ ଲକ୍ଷେ ସୁନା ମୋହର ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷେ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ବିକିବୁ ଖାଇବୁ ତା ବଦଳରେ ଝିଅଟାକୁ ମୋତେ ଦେବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଲେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲା ଆମ ଭାଇ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଲେ बड़ा 2 लक्ष भी नहीं की पारिबु तोर भाव भंगिया
ଗର୍ଜନ କରିକି ଡାକିଲା ଦୁଃଶାସନାଦି 100 ଭାଇ ତାକୁ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବାଡ଼ି ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ସଭାରେ ମାରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣିଲା ଏ କଥା 2 ଲକ୍ଷରେ ବି ଦେଇକି ପାରିବୁ ତୋର ଭାନୁମତି ରାଣୀ ଗର୍ଜନ କରିକି 100 ଭାଇକି ଡାକିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହାକୁ ମାରିବଲ ମା ତାର କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଅଛି? କେହି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି। ସବୁ ରାଜା ଭୟ କରନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନকে ଗାଁର କ୍ଷମି ସୈନ୍ୟ। ଜଣେ ପିଲା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ହଁ ସେ ପିଲା କିଏ? ଆଚ୍ଛା ସେ ପିଲା କିଏ? ସେ ବୃକ୍ଷଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? ସେଟା କୋଉ ଗଛ? ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ସାହିରେ କହିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସିଥିଲା ପିଲାଟା ତେନ୍ତୁଳି ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ତେନ୍ତୁଳି ବୋଲେ କହିଲା ଇଏ ଜାଣୁନି। ବାଁ ହାତରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟାକୁ ଉପାଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ? ବୃକୋଦର ଭୀମ ମହାଦୁର୍ଗ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଧରି ବାଁ ହାତରେ ଉପାଡ଼ି ଭାଇଟାକୁ ମୋର ମାରିଦେବେ ଅର୍ଜୁନ ମୋ ଭାଇକି ଇଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଧରିଲ ସିଂହ କୌରବରେ ଛତ୍ର ଭାବ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି 5 ଭାଇ କି କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ସେ ବାହାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନବିଆ ଗୀତ ଗାଇଦେବା ଗୋଟିଏ ବେଶୀ ନାହିଁ ଶେଷରେ